मांगूंगी तुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे फीडबैक यानी कमेंट ज़रूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आपका जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और वीडियो को शेयर भी किया, और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि वो आप किसी भी एक मकसद के लिए कर सकते हैं। अब मुझसे कुछ लोगों ने शादी यानी रिश्ते के हवाले से बात की कि वो लड़कियों या लड़कों के रिश्तों के लिए मुझे वजीफ़ा बताएं, और किसी ने दुश्मन के लिए करना है या किसी ने जायज़ मोहब्बत के लिए करना है। कोई भी एक मकसद आपकी ज़िंदगी का है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा मैं उस किसी भी एक मकसद को पूरा करने के लिए लेकर आई हूँ, और ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ वजीफ़ा है। और मुझे जब भी कोई एक हाजत होती है यानी कोई एक ख्वाहिश या कोई एक मकसद मेरा होता है तो मैं ये वजीफ़ा ही करती हूँ, और मेरा वो मसला जो है या मेरी वो परेशानी या जिस मकसद के लिए भी मैं वो ये वजीफ़ा करती हूँ वो अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये वजीफ़ा ज़रूर शेयर किया जाए। ये बहुत ही आसमानदा वजीफ़ा है और आप लोग करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी एक मकसद होगा, लेकिन किसी एक मकसद के लिए ही करना है, एक वक्त में यानी एक मकसद रखना है, तो आपका वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो चलें बस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये वजीफ़ा आपने जुम्मे के दिन करना है और इसके अलावा आप किसी और दिन ये वजीफ़ा नहीं करेंगे, आप सिर्फ जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा करेंगे। और जुम्मे को आपने असर से मगरिब के दौरान इस वजीफ़े को करना है। आपने पहले असर की नमाज़ पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप जो दुआ मांगनी है आप मांगें, और वजीफ़े का जो दुरानिया है वो कम अज़ कम आपका 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का होना चाहिए। आप 1.5 घंटे इस वजीफ़े को कम अज़ कम लाजमी करें। आप अंदाज़ा लगा लें कि आप असर से मगरिब के दौरान कब ये वजीफ़ा शुरू करेंगे, तो आपका 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने किसी से बात बिल्कुल नहीं करनी। जब आपने इस वजीफ़े को करने की नियत है आपकी, यानी कि ये वजीफ़ा आपने जिस दिन करना है, यानी जिस जुम्मे को आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, उस जुम्मे को आपने असर की नमाज पढ़ने के बाद बगैर किसी से बात किए ही इस वजीफे को करना है आपने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी ही आपने पढ़ना है। 11 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए आप शुरू में भी दुआ कर लें कि आप इस मकसद के लिए ये वजीफा शुरू करने लगे हैं। और इस वजीफे के पूरे होने के बाद, यानी कि जब आपकी वो पूरा जिस वक़्त यानी मगरिब की अजान हो जाए उस वक्त आप ये वजीफा छोड़ दें, और उस टाइम आप दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ के अपने उस खास मकसद को बहुत ही आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए, और फिर मगरिब की नमाज अदा करके तो आप फिर किसी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन असर से मगरिब के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, और आपने इस वजीफे को करना है। आपने या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 3 अल्लाह ताला के नाम हैं जिनका आपने अनलिमिटेड विर्द करना है, अनकाउंटेबल विर्द करना है, यानी कि इसको आपने विर्द करना है बगैर काउंटिंग के, इसकी कोई गिनती नहीं है, लगातार आपने बस पढ़ते रहना है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। और असर से मगरिब के दौरान कम अज़ कम आपको 1.5 घंटा इस
ان 3 ناموں کا، اللہ کے ان 3 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، اپنے اس مقصد کو دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ مغرب کی نماز اذان ہو جائے تو پھر آپ یہ ورد چھوڑ کر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی اس خاص مقصد کی دعا کیجئے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا تھا۔ اور یہ جو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے لگاتار 3 جمعے کو کرنا ہے، یعنی کہ صرف جمعہ کے روز ہی کرنا ہے، اور لگاتار 3 جمعے آنے چاہیے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور خواتین ایسے موقع پر شروع کریں کہ جب انہیں لگے کہ اب وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس جمعے کو وہ یہ وظیفہ شروع کریں تاکہ ان کے لگاتار 3 جمعے آ سکیں۔ اگر جمعے مطلب 3 جمعے لگاتار نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کو وظیفہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، اس لیے لگاتار 3 جمعے ہی یہ وظیفہ کیا جائے گا اس مقصد کے لیے، اسی ایک مقصد کے لیے۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ مقصد آپ کو ضرور 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 آپ کا پورا ہوگا۔ یہ میرا بار بار کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میں نے جتنی بار بھی کیا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی کیا ہے میں نے اس مقصد کو فوراً پایا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے سے میں آپ کو اس کی خاصیت بتا دیتی ہوں، یہ اللہ کے بہت ہی پاک نام ہے، بہت ہی فضیلت والے نام ہیں، بہت بابرکت نام ہے، اور کوئی بھی ان کا ورد کر کے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ وقت 2 جمعوں کے بعد ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور آپ کو تیسرے جمعے، لیکن آپ کو تینوں جمعے پورے کرنے ہوں گے۔ دعا تو آپ کی 2 جمعوں کے بعد ہی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کو 3 جمعے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی محبت کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ وظیفہ کہ آپ فلاں کسی شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے یا چاہتی ہیں تو آپ کی محبت جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ بے شک کر کے دیکھ لیں، آپ کی محبت بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ شادی کا مسئلہ ہے کہ آپ پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسی جگہ شادی بھی ہو جائے گی، یا اگر آپ رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو رشتہ نہیں مل رہا تو رشتہ بھی طے ہو جائے گا، یا اگر اسٹوڈنٹ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اور جو بھی آپ کی لائف کا مقصد ہے، نوکری نہیں مل رہی تو نوکری بھی مل جائے گی۔ آپ کا ہر مقصد اس ایک وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ آپ نے 3 جمعے لگاتار یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد کو ضرور پا لیں گے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یہ 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود محسوس کر لیں گے، خود آزما لیں گے کہ آپ کا 2 جمعوں کے بعد ہی آپ کو آپ کی مراد حاصل ہو گئی ہے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور مجھے اجازت دیجئے، نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔